Akbar, Allahu Akbar. Makin gede. Masya Allah, subhanallah. Makin kelihatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Dengan yang kerja-kerja itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Awalnya kalian dengan karena Subhanallah. Itu pabrik loh kalau Subhanallah. itu atapnya kayaknya bolong gitu. iya itu yang kerja-kerja di sana udah keluar itu api. Allahu Akbar, subhanallah. Api. Ya kan itu ada pembakarannya di situ. itu asap hitam banget itu. Itu jelas semua melihat soalnya kita lihat dari sini. Subhanallah. Subhanallah. Dede video call sama Bapak. Tunjukin. Mati ininya. Oh iya ya, wifi-nya mati. Jorok tengah aja. Subhanallah, Allahu Akbar ya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar ya Allah, ya Allah, dijauhkan ya Allah, ya Allah. Semoga dijauhkan ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. awalnya yang temen aku itu yang katanya sering kumpul tiap bohong itu kan ngeliatnya itu ada puting beliung rupanya jadi nyata. Allahu Akbar, Allah. Iya di Lebat Borma tuh. Ala lancur di Lebat Borma. Sadayana ngagarubrag. Di Lebat Borma ada nanti kacindihan. Sadayana di Lebat Borma ieu. Di Lebat Borma. Hancur, di Lebat Borma hancur. Borma hancur di tengahna. Borma hancur di tengahna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, Kagaruda. Aya bahan Kagaruda ya, Pak. Angin puting beliung di Kahatek. Masih ada, Kak. Alah, runtuh bos. Putih beliung guys. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
guys. Ini di depan rumah.